Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dwi Giris Jadi Budiman. I'm last presented from this group. I'm here explain about the evaluation. Assess the learning rubric. There are some parts about assess the learning. The first, the teacher made test. Teacher-made tests are normally prepared and administered for testing classroom achievement of students, evaluating the method of teaching adopted by the teacher and other curricular program of the school. Teacher-made test is one of the most valuable instrument in hands of the teacher to solve his purpose. And then in class or homework assignment, a teacher needed to use a combination about in classwork and homework. You are never going to everything done in the class, but you should not let students do everything at home, because you can control the environment or how original the work is. And then project to apply learning in real life situation, and then recitation and summaries, and then performance assessment, and then use of rubrics. The teacher use rubrics to support learning. They make assessing the student work efficient, consistent, objective, and quick. And then that is portfolio, journal, and internal assessment. And then reflection. And then reflection. So after we teach, what you have to do is to reflect on yourself better. Jadi kita harus tahu, setelah mengajar kita harus merefleksi diri kita sesudahnya. Jadi kita bisa lihat what went well with the lesson. Jadi apakah tujuan kamu di dalam kelas itu tercapai atau tidak. And then what problem did I experience. Jadi masalah apa yang kamu dapatkan di dalam kelas itu. Jadi pengalaman apa yang kamu merasa itu masih kurang. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita untuk lebih baik di selanjutnya. Jadi and then are things I could have done differently. Jadi kita bisa improve diri kita, tidak harus sama dengan orang lain. Jadi kita harus keluar dari zona kita sendiri, dari zona nyaman kita. Jadi semuanya akan tereksplor oleh sendirinya. Dan ada 3 tahapan penting nanti ketika Anda mengajar di dalam kelas. The first, before the class, identify the learning objective, plan the specific learning activities, assessment, and the sequence of the lesson. Then create a realistic timeline. Then plan for a lesson closure. Jadi sebelum Anda mengajar di dalam kelas, kalian harus memiliki tujuan pembelajaran itu bagaimana. Nanti tujuan pembelajaran itu dibuat di dalam lesson plan. Jadi nanti Anda akan belajar tentang lesson plan itu di mata Anda akan membuat lesson plan nanti di mata kuliah reflective micro teaching. Di sana akan Anda diajarkan bagaimana membuat lesson plan yang baik, yang agar Anda nanti di dalam kelas tidak kebingungan gitu.
kalian nanti di sekolah itu wajib memiliki lesson plan. And then during the class, share the lesson plan with your student helps keep them more engaged and on track. Jadi kalian nanti di dalam kelas itu membagikan lesson plan Anda, mengaplikasikan apa yang ada di dalam lesson plan Anda. Membuat lesson plan itu harus semenarik mungkin agar siswa tertarik dalam pembelajaran kita. And then after the class, reflect on the work well and why and what you could have done differently. Jadi after the class, kamu wajib membuat refleksi untuk diri sendiri atau untuk murid juga, dan kalian juga bisa meminta refleksi dari murid-murid kalian, apa yang kurang, apa yang menarik untuk murid Anda nanti. Jadi kalian bisa meminta refleksi untuk diri sendiri, bisa dari murid juga. Jadi jadi nanti kita bisa lebih baik lagi ke depannya ketika kita tahu apa kelemahan kita di dalam kelas itu. Then great teaching start with great planning. Jadi pembelajaran yang baik dimulai dari perencanaan yang baik juga. Di bawah sini adalah ada karakteristik of great lesson plans. Jadi karakteristik lesson plan yang baik itu bagaimana sih? And first, clear instruction, explanation, timelines, expectation, and assessment. And then interactive hands-on activities, and then engaging and fun, and then allow students to feel a sense of self-exploration and discovery, and then give a student choice. Jadi di sini disebutkan bahwa lesson plan yang baik itu harus give a student choice. Jadi memberikan si murid itu pilihan, tidak harus kita yang menentukan sebuah pembelajaran, tapi murid juga wajib dan berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang nyaman buat dirinya sendiri. Dan kalian juga bisa membuat lesson plan dengan menyenangkan, bisa melalui game dengan syarat kalian harus membuat game itu relevan with the material. Jadi harus berhubungan dengan materi Anda, jangan sampai melenceng kemana-mana. Kalau ketika Anda membuat lesson plan, Anda membuat game gitu, jadi harus berhubungan juga gitu dengan materi Anda sendiri. And then student engaged and motivated. And then this is break assignment into small chunks, hands-on, manipulative, and as open-ended question, make a lesson really fun and allow students to develop on question to research, integrate the diverse teaching strategies, and talk at appropriate level. And finally, I would like to finish a presentation
with this motivational quote from Gilbert that say a good teacher is determined person. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.